कोहर में लिपटी रावल झील से यख हवा का झोंका उठा और मेरे चेहरे पर सुइयों की तरह उतर गया। मैंने ट्राउजर की जेबों से हाथ निकालकर जैकेट के कॉलर सीधे किए और उन्हें कानों पर लपेटकर जिप चढ़ा दी। दूर झील में कमर ज़दा दूधिया पानी से कपकपाता हुआ जर्द सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। मैंने सूरज पर नजरें गाड़ कर सीना जरा ढीला छोड़ा और मेरी सांस की नाली में बर्फ उतर गई। मैंने फौरन यह हाथ नाक पर रख दिया, जिसके साथ ही एक ख्याल उड़ता हुआ आया और मेरे दिमाग को हिलाकर गुजर गया। मैंने सोचा दुनिया कब खत्म होगी, इस रोज जब सारी जमीन बर्फ में दफन हो जाएगी, या उस रोज जब जमीन और आसमान से आग बरसेगी, या जब कागज इंसान की जगह ले लेगा। मैं रुका, नाक से हाथ हटाया और बर्फ होती उंगलियों पर फूंक मारकर सोचा, अगर ये पेशगोई सच है तो फिर क़यामत आ चुकी है। दुनिया फना हो चुकी है क्योंकि कागज इंसान की जगह ले चुके हैं। हम क्या हैं? म्यूनिसिपैलिटी के कागजों पर लिखे चंद हरूफ, दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों, कारखानों और बैंकों के रजिस्टरों पर चढ़े चंद नाम। शख्स 16 बरस तक ठंडे क्लास रूम्स में सिलेबस की ठंडी ठार किताबों पर सर पटकता है, और आखिर में उसे क्या मिलता है? कागज का एक टुकड़ा। वो ना मिले तो एमए पास शख्स अनपढ़ है। एक शख्स 60 वर्ष तक जिंदगी की चक्की घुमाता है, कमर झुक जाती है, बिनाई मध्यम पड़ जाती है, बाल सफेद होकर झड़ जाते हैं, सांस फेफड़ों से उलझी रहती है, और जिस्म बीमारियों की अमानत बन जाता है। तो उसे क्या मिलता है? कागज के चंद बंडल। वो जल जाएं, बह जाएं या गुम हो जाएं तो जिंदगी का सारा सफर अकारत गया। एक शख्स ऊंचे ओहदे पर बैठा है, लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं, झुककर उसे सलाम करते हैं, उसके नागवार बातों पर बतीसी निकालकर उसे दाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कागज पर चंद हरूफ लिखने का इख्तियार है। एक शख्स दूसरे शख्स को जान से मार देता है। क्यों? क्योंकि उसे कागज के चंद पैकेट मिल जाते हैं। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं पैदा हो चुका हूँ। मेरा डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया तो मैं मर चुका हूँ। मेरे पास उर्दू में छपा शनाख्ती कार्ड है तो मैं पाकिस्तानी हूँ। चमकते कागज पर अंग्रेजी में चंद हरूफ लिखे हैं तो मैं अमरीकी हूँ। पासपोर्ट के चंद वर्ग पर मजीद चंद कागज चिपके हैं तो पूरी दुनिया मेरा घर है। मेरे पास कागज का एक टुकड़ा है तो मैं सेहतमंद हूँ। मेरे सिरहाने पड़ी फाइल में चंद कागज लगे हैं तो मैं मौत का मरीज हूँ। एक शख्स का कागज जारी कर दिया तो मैं मुजरिम हूँ, दूसरे ने दूसरा कर दिया तो मैं बेगुनाह मासूम शहरी हूँ। मेरा मेरी बीवी के साथ एक कागज का रिश्ता है। वो है तो हम मियाँ बीवी हैं, नहीं है तो हम गुनहगार हैं। मेरे पास कागज का एक टुकड़ा है तो मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, उस्ताद हूँ, जज हूँ, बाइख्तियार अफसर हूँ। मेरे पास कागजी नोटों के अंबार हैं तो मैं जिंदगी की हर नेमत से लुत्फ उठा सकता हूँ। सारे दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, नहीं है तो मैं ऐसे कैद खाने में बंद हूँ जहाँ मैं पानी का एक गिलास नहीं पी सकता। मुझे एक रोटी नहीं मिल सकती, मैं सर दर्द की एक गोली नहीं ले सकता। हाँ, मैं बगैर कागज दिए कोई चीज़ उठाकर खा लेता हूँ तो मैं चोर हूँ। सड़क पर खड़े मफलूकुल हाल लोगों में कागज बांटने लगता हूँ तो मैं सखी हूँ, अन्नदाता हूँ, नहीं करता तो कंजूस हूँ। मैं मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के मुतवल्लियों को कागज पेश करता हूँ तो खुदा का मुकर्रब बंदा हूँ, नहीं तो बखील हूँ, मुआशरे और मजहब का मुजरिम हूँ। चंद जल्दशुदा कागज हैं तो अरस्तू, सुकरात, बुकरात, अफलातून, कन्फ्यूशियस, बुद्ध, मुहम्मद, चौसर, कालिदास, शेक्सपियर, गोएटे, दांते, इब्न अरबी, सीना, फिरदौसी, सादी, रूमी, हाफिज, वारिस शाह, कॉन्ट, वॉल्टेयर, रोसो, सार्तर, नुत्शे, हैकल, गालिब, इकबाल और फैज हूँ। किताबें हैं तो हिंदू मेरा दुश्मन है, यहूदी और मुसलमान अलग अलग हैं, शिया सुन्नी जानी दुश्मन है, रूसी और अमरीकी एक मेज पर नहीं बैठ सकते,
کاغذ ہیں تو میری ایک پوری تاریخ ہے، میرے آباء و اجداد ہیں، میری تہذیب ہے، میرا تمدن ہے۔ نہیں ہے تو میں یہ طے نہیں ہو سکتا کہ میرا نسب بندر سے شروع ہوا یا آدم سے، میں امیبا سے انسان بنا تھا یا کسی دوسرے سیارے سے جہاں آ چکا ہوں۔ کاغذ پر چند سو لفظ نہیں چھپے تو میرا کوئی مستقبل نہیں، میری کوئی منزل نہیں، میرا کوئی کل نہیں۔ ہاں، اور وہ بھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، اہل تمکین، اہل علم و دانش، اہل ہنر، جنہیں کاغذ کی شناخت نہ ملی تو وہ خاموشی سے چلے گئے، اور وہ بھی تو ہیں جو زندگی میں بےچاروں مددگار رہے، اپنے ہی کرتوتوں پر پیوند جوڑتے رہے، اپنی ہی بھوک سے لڑتے رہے، لیکن جب مرے تو انہیں کاغذ کا کفن مل گیا، لہٰذا آج وہ لائبریریوں میں زندہ ہیں۔ یہ کلٹن کیا ہے؟ بیلٹ باکس کیا ہے؟ بیلٹ باکس سے نکلے چند کروڑ کاغذوں سے بنا شخص، اگر ووٹ نہ ملے تو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک کاغذ جاری کر کے ایران، لیبیا اور عراق کو دنیا سے غائب کر سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے صومالیہ، روانڈا، افغانستان اور البانیہ کو بھوک سے بچا سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے مشرق بعید کو مغرب بعید کے قریب لا سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے دنیا کے کسی بھی ملک کا مقدر بدل سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے دنیا کے سارے سلگتے مسائل کی آگ بجھا سکتا ہے۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر بن چکا ہے۔ ایک خاتون پر کاغذ مہربان ہوا تو وہ بے نظیر بن گئی، دوسرے کو ملا تو وہ نواز شریف ہو گیا، ایک کے گلے میں پھندا بن گیا، دوسرا ہوا میں مارا گیا، تیسرا اقتدار کی غلام گردشوں میں واپسی کے خواب لیے ختم ہو گیا۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے جو رفیق تارڑ کو ملا تو تبلیغی جماعت کا ایک کارکن صدر پاکستان بن گیا۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے جس کے لالچ میں ہر روز اربوں لوگ اپنا پسینہ بہاتے ہیں، کروڑوں لوگ لاٹریاں خریدتے ہیں، لاکھوں افراد دوسروں کا گلا کاٹتے ہیں، ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے جس کے بدلے لوگ زندگی خریدتے ہیں، لوگ زندگی بیچتے ہیں۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے جو امید بن کر طالب علم کی آنکھوں میں چمکتا ہے، سانس بن کر قیدی کے سینے میں چلتا ہے، آس بن کر مریض کی رگوں میں دوڑتا ہے، خواہش بن کر دکاندار کے حلق سے نکلتا ہے، اور فرعون بن کر سیاستدان کی آواز میں بولتا ہے۔ ہاں، میں نے برف ہوتی گردن پر ہاتھ رگڑتے ہوئے سوچا، قیامت ہو چکی ہے، دنیا فنا ہو چکی ہے، کاغذ انسان کی جگہ لے چکے ہیں۔